Oloma. Hagiot kumitong giot mo hagiot ni Allah ngayon ko. Penggulang sogok giot mo te sumbayang narako. Karet mo ulang sogok gotana te sumbayang narako. Biamit ko. Jadi ang gusto mo niya ama, kung bagas mo ito nga taratur ko, apalagi madulot bagas ni Allah. Konjot mengatur Allah matuto. Ang gusto mo ni soon dia may pinagparjolosan ulit, sukuri dulu nikmat nilahin ni Allah. Imasok ang bapa kang ibu na dimulihan ni Allah, malamalung isukuran nikmat nilahin ni Allah, rome janji ni Allah, aanakin janji ni Allah, la azidan ditambah. Lalu habusingan na bermasalah di manusia ini, alam bersyukur manusia ini dunia aku na itambana. Alam bersyukur kalau itu hepeng nelegan ni Allah tambana. Hepeng. Alam bersyukur kalau ki hortonia ilegen Allah tambana. Horto. Kalau sehat may syukur ko niya tambana. Sehat. Malalong anak ko rumah 12 anak niya masuk nila pa 12 pun menjadi bersyukur busingan ya 12 menjadi bersyukur 14 menjadi bersyukur busingannya menjadi bersyukur busingan menjadi hadirin nama guru maradian naik ngado. Ako sama niya mama, ulang adong di otak ni ba, palaon na syukur kon angkon na itamba. So dia rin bangasan ni hati-hati ni ba, karejo ni ba ayah sadam niya, syukuri nikmat ni Allahi, maka itambahi Allah sesuai dengan hagiot ni ba. Allah ma, Allah ma, medyo umuwi na lang ni. Aduh ngawi dengan iwak sendiri umuwi na. Allah. Raja rumah, mau ajak pada rumah tadi dah. Aku nabi LT mabaru roho. Anggoro deh LT mau ijolo harus lo. Pada pengajian orang di anak guru. Sapaduana salawat dan salam iman turun di junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita harus bersyafaatna, pertolonganna di hari al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ngadong ayah guna ni horto, inda dong guna ni jabatan, inda dong guna ni nasudenon. Buta baru ko ngadong guna. Amana marguna sadamnya. Kecuali halam narotu Allah subhanahu wa ta'ala maroban hati-hati nasalim na diisi dogot iman dogot takwa malahima sa ulakon na yoban salamat milay ijolo ni Allah subhanahu wa ta'ala umada aw nang kinabumangitsaw abang wabang adin iga kakadungan di son niku jawab dia betul. Kalau anda mapandokon sangat namai lebih tengah waktu. Amaninya 70 kami guru niya. Allah 70 kami Allah. Mejelani sudah ediku parakian mengaratunya. Oh. Jadi amal ginan bison sugari 70 kagari masuk suku malah dia. Rali guru rah. So dia carana anggora rai tanah malaksanaon suruhan ni Rasuli anggora rai tanah karejon perintah ni Rasuli rapasuo mita saudakon ima dijolo ni Allah subhanahu wa ta'ala Oma malah balanjo mo tujiri mo balanjo gitu mbote kubaca kala ni mandi Ijiri pasar nomurison Isundol Alhamdulillah kegemu ayah umat sundol
sampai isundol pasuo mura pahala kutabar. Sinurimu kurang. Oh ala kutabar god pasuo pahala kutabar. Assalamualaikum waalaikumsalam. Buhuri na muda. Naroon lang itu pasal. Oh no. Uy galbo to kinra pitenya. Asu songoni pasuo di pasar sundol songoni da masolangna. Biara mo pada pasuo itali sundol. Kan songoni do. Biara mo ayah umat pasuo itali sundol. Pala dabo. Assalamualaikum bu. Nama susur ko dolat ni ya. Nguito. Kan job ruani kan. Sonang gila ni son. So dia macara na guru na paling mo membaca masuk surga idokon Rasulullah bahat ko membaca sunat kon koli na bohong dari ang masonya mari mangita sesudah na hadiron membaca salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna gogo surada mudah-mudahan masuk surga. Nasoma-soma naboto na masuk suru ana uruang sadamya isa na ko surana naglago mi tayo na tapra ha mugunto tayo suru ko sumali mari kita membaca salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sasudah dan hadiron dimasukkan Allah ke surga jannatul naim. Na hormati imatu barisan kepala desa, ketua BPD, ketua mati asal nama raso ketua hormati na hormati alim ulama cerdi pandai atau bangun atau bang na toras na madung hadir di majelis na mulia tinggal ko dito ko bang misalan Allah, ya masumano mo heran sa dulu dalam perasaan dia kan. Awak heran na guru, natobang ikan gilegan gelar jalan dia, natobang ida bukang kait, pakacing panugu, unde mungil berarti. Pala alu rubana lain na soro, dapat kait diurak pulih. Na hormati busengani sagalo majelis guru, nabatan kami rutuson. Nabat bagian kaum bapak poindi guru-guru nabi sudah ini daganak indor maruan busingan ibu-ibu na roh aso baat kamu roh tusan guru baik na otikiu gue suati apa idokon umat nene isulunde tay nalungan diamnya asih botolongan. Oh, dia utak pun ni, bulan ni. Amo na waroni do, ita marami ni ko. So dia macam mana? Ita oban dah lagi bokok. Di masuran bokok, susah lalu balik mangan. Alah, daripada semua ni bawa tu, onpe dua halak bepe nyadung di sudut halak utara. Di mana kita marpajak tu, sara koran nasi botni, sara koran nasi baby. Patulu na guru, boru mu ma. Opak na anakmu mah, nabi bute ucok. Nabi di gini tu balak, nabi bute bela tu holu ucok.
Jadi kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pesan, Honda pesan saja kirim solom ni ayahanda pimpinan Al Ustaz Haji Ustaz Fauzan Hamidi, kirim solom ni tu sudah Nabi Sero. Aso Nabi Sero guru tidak tak pilih motori. Nabi Sero akhirnya kirim salam ke Muslimah. Diucapkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah umat dari rahmat ini Allah Subhanahu wa taala, pesantren Jampariyah adong kodo sekolahna. Nah pertama tingkat sanawiyah. Sapa duana SMK. SMK IT, SMK na adong Islamna. Maksudnya songon dia adong bisi masin, malo ya marmasin, malo busingan di Sumbaya. Adong busingan di Sigorarna bagian pertanian, malo ya marsaba, malo ya mananong dasia, malo ya putin arah asal tani maksudnya. Oh guru ade, ami utabar goton na batang pertanian, oban kusulun suajan. Agama na ini. Agama na iba. Agama marsaba, agama na ini. Agama naik wajari bagian pertanian guru pertanian naik orang dapat guru ada penanya awal kuana kudu ceramah dunia semalo ya mas ceramah anggo suni net sekolah nusian adong di sekolahna adi akumah alia mana alia di sudut soal lima baca kita kuning sampai malo malah ngamalo dia tamat-tamat aku soal dia mak sampai malo malah ngamalo juga tamat kon. Kalau mungkin sekedar masalah pesantren Jampariyah bisa jono cerita mahal suatu kan. Nah jono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Aso Isra Mi'raj Rasulullah hati-hati ni hancur. Menetek air di mata. Aso menetek air di mata meninggal istri tercinta. So ngene cerita ni Ustazah Hotni kuningan. Amana kini Ustazahi. Amin kon bo. Usulung pang Ustazah lo. Amana kini Ustazah Hotni pulungan. Ibu nain Rasulullah Isra Mi'raj sebagai hiburan di bagasan ruannya karena ia ditimpa dalam kesedihan ia meninggal istri tercinta. Oh maaf. Oh maaf. Orang lupa meninggal ko sa ulapon tangis dia laklaim. Allah. Tangis dia tangis. Aso tangis ya guru kay sabola niya ba? Tutup mataku sabola. Mangali sabola. Asalani songon ni guru, songon dia susedih Rasulullah di akhir ni ada burunia. Arana Khadijah pun adalah manusia luar biasa. Na selalu yakin tu suaminya, na selalu yakin tu Nabi Muhammad. Inda jumada ikajia, sangana jotujia Rasulullah, jotujia ipake ya epeng. I sorah konye sudah itu anak lainnya. Orang ngada, Oma. HP ni alat lain mula makuli mai sapayo. Telelet. Abang ada SMS. SMS ni sedih kata dulu lagi jom. Telkomsel ADE. HP ngani ada rupanya. SMS di Telkomsel do. Mangwala ni alat lain. Wa kan do kinin anggi ini. Asusomoni nama aku curiga mtu anakuletea tofauti sama maki wamecuriga angin ama jod keluar anak lainmu iya loh bang betul loh pun cuma makum Amadu wali alam lain. Ya Allah ya Tuhanku, cepat merungkut melihat
Jadi ang kumanyama, o guru niya, ade niya, na din kan tuwi pibai ba malabo niya, labo pibai, pa malabi. Wonder guru. Oh, so lang niya, si anak life ito, so ani do ba, mo piba. Ulang daw juga sekali sutikan masak mo. Malaja busingani, masak busingani ko. Ano lang jud mo ba? Dokon majolo takas dokon. Jigi salah, jabe salah. Jadi jadi jodoh, lewoto, imana. Jadi ang gusto man niya amani kalay, ima sorona siya di tolong-tolong tayo na jolo, amani kalay, marsipa turut, turutan. Marsipa turut, turutan. Kaya cari ko sa jolo ba? Ang kenyataan na nga, o sa naaw niya, ang gusto niya ama, seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barangkat maiya Israel. Asus samoni menghibur hati-hati. Dimasirkan Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Qur'ani amaniya. Innal insana khuliqa halu'a. Iciptaon manusia rupana ana bahat kelukisahna, ana bahat gocetna. Jodoh man doce. Isinya makarejo. Mati pamu, wis dah. Tangis anakmu, wih dah. Indah dong anakmu, wih dah. Magodang anakmu, wih dah. Indah dong tabas na naman dunia ini. Aso memang rupa na maso mo diciptaan di manusia. 1000 epemu nautik tu 100.000 kurang saja dojon tidak bodoh. Akhirnya aning Allah idza masyahul sarru malaromatu manusiai kaburukan ngapas hati-hati indah cocok ku hati-hati amanaro jazua ade jazua guru makayun ulang loro tulopo ulungnya kayunnya mama wala nini kana ndo woto bin masak ulala masak aso masak ko ndo woto masak ado ya sakono ndo woto sali masunire ngatar cariton jimi ngatar cariton wa iza masahul khair malaroma kabaikani idokon Allah manua amana uli rope epeng amana koli inda dong epeng na mandoce adong epeng na koli na mo umat oma saja manakin de sumbangan manakin dokon batong beng ima sa ila sa atin sa ribu di sa ribu. Tidak baik. Apa sa ila sa atin sa ribu di aso sa mani ima na jawab na rakto guru. Aso sa mani malaroma kabaikan ibayang tu manusia rupana amana kolit yakan kode umat seremi na jod obanon mudi tu surga indah. Imasudong karang manusia na paling ngaji di gindang dunia bakit pengingat terpangannya mangan bakso alap anggo yang manolong niyo tabu si bon indah jodo bakso guito pere yes akhirnya mana terjadi ison mamasalana bahat epengmu susah pokoli na luar biasa tengok ngadong epengmu docep na mana bahat idokon Allah innal musolli kecuali halak nara sumbayang mangua halak na sumbayang ni datar malaro kebaikan alhamdulillah malaro kaburukan astaghfirullah indah pun jadi masalah indah dong jahat ada buruniai dakola biar jegis ada buruniai alhamdulillah na penting sadamnya ini ada buruk
Mebe ko pa. Ano? Dahil memang jahat guru. Dahil dokot ko na lewat iman guys. Asa masanari dokot ko jati. Lawo to guru. Iman na. Ang halang na sumbayang irupana ama natin ang ati-ati na. Dahil timbul persapaan, ama persapaan na sumbayang na sumundia di guru. Alladzina hum an solatihim daimun. Hat nara sumbayang toto. Iba to mulul ma. Toto. Iba to mulul sumbayang. Sumundia toto. May fokot ustaja baby na kin. Amin kon mo. Ama na kin ng ustaja baby adong sumbayang lima. Na pertama Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Na limon madakot ikarejon romi patonang hati-hati. Sajia pedagogot na nahurang deh. Sajia pegohot na leng nahurang deh. Ang sondi dia mah angkon na pake sumbayang. Habisi o guru ade o marajin sumbayang mantap. Sondi ka masopatin sumbayang ki ligin kisah Isra Mitra. Rasulullah rupa na sebelum ibarangkat kunya ipaturi hati-hati na perjuangan. Ibola mi indora ni Rasulullah ibuat majantung nia ibola majantung nia ibaru habisi ipayas madorot air zam-zam nung ipayas dorot air zam-zam ipamasuk ma ilmu ipamasuk ma iman ipamasuk ma takwa baru ipamasuk tu balasan baru kemaya barangkat tu Isra Mi'raj. Ame tujuan na guru palajot sumbayang iba uma ayah pature jolo ati-ati. Ako mali pature? Ati. Ulang ko sosak na sumbayang ina yung tuje lalaki. Dengan jolo. Ima soro rupa na rukun solat na perkamai tega berdiri lurus. Jeges. On nga po jigis dibuat ko talokong sap. Allahu Akbar. Sojo loso. Ima so aya uma alai parsuluk-suluki partasawuf-tasawufi anggo ngapo do idokon kalai ilahi anta makosudi waridoka matlubi. Indah po diangkat di tangannya. Aso somoni sedengkan kocok sedengkan mulu. O sumbayang pengen dengan dia mi sedengkan mulu. Patenang jolo parjolo habis ibu sengani pature bu hati-hati man. Ima soidokon Imam Ghazali hati-hati adong terbagi tol. Na pertama gorarna qalbul marid hati-hati na maru. Hati-hati apa? Na maru. Sapaduana qalbul mayyit hati-hati na mati. Sapatoluna gorarna qalbun salim hati-hati na sehat hati-hati na diisi dengan iman dan takwa. Ima so manombo manusia borat lalaiya boto na malaksanaon sumbayang ni indara na sumbayang isai au barira adawi marsites kita di sonan utatap kong sudena apalagi kau ibu bada pison susumbayang upaulak managong orang lebih Allah o guru adik memang butuhnya itu butuh guru adalah sumalo suka sumbayang memang guru subuh Indo waktu betul modal dah gurunya jam 5 mangut mau jam 5 mangut mau jam mangua bermaksa mangalein tu suamiku dan anggota sumbayang ni mangido mo mapa semang ido mo ko nyara
jaba imana pasapan ki guru dah. Oh berarti menuruti. Adong da pison na margora qalbul marid. Ada guru qalbul maridi hati-hati namar. Ben namar da pi hati-hati musungar usubaya. Anda ba guru na siya do hati-hati pun o berarti daw jo. Oma, adong do tetanggamu. Aduh, tetangga mi betul mana musik kulkas. Merek Sarap. Hah? Apa tu pembacaan? Ndawai Sarap di Sarap. SHARP Sarap. Sarap ni mon. Pamalumodon. Amay gurui sarap. Ama maksud tujuan na tetanggamu do umat na manabusi kulkas. Tetanggamu do na manabusi kulkas sarap ko na sarapon. Sampai tu bagas bayang alang laini. O abang, acik lo aku namaruka. Aso ciruamu indah boto-boto tetangga ki palan-palan naman na kini turun ko niya kulkas niya acik ulala perasaan ni coba lani pamasuk ya mamu amin o naman na palan nito pala nila baru jasego o penamarun Teban na maruni hati-hati susah. Jadi songon dia dah manggil tabu si majolo jawabang so kulkas. Tapi orang pergi kulkas dah marung sego. Agin na ama puntang panting bapai menjala kepeng. Kepeng sudah pun sumbayang tinggal. Iji awal na nakinin gimana dokon hati-hati nama. Aso guru idokon hati-hati nama marun usapai ho uma nama nabusi kulkas naikan iya nama bayar na iya nama makena iya menjala kepeng na iya nasakit hati ang laki dolo na ngayon so ano sige ginumo yun nama nabusi kulkas na iya nama makena iya na manikmati na iya na manjala kepeng na iya nasakit hati di mulani apa yang madai onde di masa mata kamu nombor mangaji aso sawani iya do tena punasa iya do mane mitanya ano mesulan suat sakit hati iya mane do kon bul marit hati-hati na mau sibuk ko mangaligin kulkasnya lupa usubayang. Ano? Ayan kita pesiring dito boy. Robayo ulopo oban Honda kaya egna iserve ko. Amani mutuala kinung kebaye. Allah sorana pe kredit. Ala bapada nama nabusikul sonda iya menjala kepeng na iya mamakin na iya menjala kepeng na iya makaredit na iya asudu sakit hati we onde imane do kondo hokol bul mari imada umane do kon hati-hati na mau malamanung marun hati-hati ni ba sibuk martanding sibuk menjala kiworko lupa ni ba sumbaya. Halo ma. Di masusibuk ka laki manong mo. Muko niya pibanding ko niya muko niya na. Halo. Amin ako niya. Uy na jigis me dungan wida badang mitu muko mining niya. Badang ari dungani. Aman ni ko na boleh warda. Ijiri tabusyo isundol. Pala habis yang mana terjadi abangnya ada ni dah dulu pada musim ngobrol nah kalau sampai tu sundul itu busi ini tu mukunya nda jigis asong ajigisi muko ni muko dan muko muna sebagai obat Allah jadi yang bersoalnya mah iagon mekol bul mariton sorah sumbayang. Pak guru
Songon dia memang ubati hati-hati na maruni. Harana ning Allah di surah Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun. Ibagasan ni hati-hati ni manusia adong gorarna penyakit. Penyakit na adong di bagasan hati-hati niya ini. Pala indah ubatan fazadahumullahu maradun. Martambang terus akhirnya marpenyakit mi hati-hati. So dia maguru ubanna adong dua ayah umat ubanna sada sada nikmati hopuna ulang nikmati punanya. Mengerti do ayah. Nikmati ada borumu ulang nikmati ada borunya. Boto do ayah. Nggak perlu mengerti do. Allah ligin bagasmu ulang ligin bagas nyala. Ise halak nama ligin bagas nyala. Tontu hurang siun bagasnya. Lupa ya nasubaya ni jadinya. Aso somon ni guru harana porro ni somon kanaki dia merai somon podi boto ayah di ustadi boto nama alu macerama bari alu macerama ini oh jabo guru assalam ima so ayah uma ulang iligin kalak ligin ibangun madu-madong do kalebihan kita masing-masing. Imaswadong na jolo umak sada carito ni tapua dohot leto tandong mo matapua. Gining tapua pira ang baroba. Itandong mo matapua. Ayat tandong mo mala tapua iboto modong maya boto marsarang iginjang ni hayu gatung isi madata puai leto balai bala modom ditoru di tanok menyuruh asua madasi leto dohot si tapua assalamualaikum leto waalaikumsalam tapua ada nang kirim niya martimbang kita jolo ni martimbang mo niya modom ko jolo ibakason awdom no chamas bida da bol tapua lalu na boy hinjangan niya yo ayun hangin niya undi ajulo ni sileng ucap di ma kita niya borngin mahari barangkat kalay iboto umat tong le tong ano rumalo da bo telo ni pala da bo sab yo man tapuon ma masampe matapua nda podo sodik nai ala ni song masampe ma nda podo odik nai song masampe ma nda podo sodik nai sape ison bit modo olo wala uma do angin uni dirle tu ala le mate mi ga ati ni asosongoni letoon lupa na porduang ejok menjadi tapua ngacucu ono umat aso makayo ay guru ngacocok indah cocok beda cocok deh pala cocok biar letonia kita terpodong Ono, au sinong na bula lagi jamon niya. Ndawo to yi niya. Au so na yang nangu na bala. Ndawo to mga tapon ilala niya. Jadi sa mo ringin na sundi do. Nang sa juda ni unang mate ni. Jadi so dia ma cogot kita usia tu tempat namin. Jadi angul tu barangkat. Sampai boto tu bangasan modom malay itong ni atundi. Ulang dorong matune pesut mama dia repesi alele ini biar tapuan niya dia tapuan mau niya aku songon banyak songon dia ma ison masun modom pau jangan masudi nako so porwa menjadi tapua apa waktu jadi leto ame umai ison madarupa na rahasiana aku nai matan doi bapuna ulang matan punanya nabi guma Imada suaya indah rau sumbayang isa
Aso nga raw sumbayang isa, nga pa di lalo maninggal kondongan ni Lopo. Detong alam ko paturi-turiyon mo. Tinggal kon majolo, o maazan mo to katuan mo. Ada nang kinin, kaya julaw kimasoji. Kopi mon, duduk jolo. Saja maul mo. Daya may nokon ko, ina paneda mo maninggal kon na marun do to matiyatim. Jadi pala marun maati-ati ni ba, ngakan na rasumbayang libe. Jadi ang gusto niya pasihat. So niya pasihat na, ligin karet mo, ulang ligin karet niya. Oma. Na marsabadong. Marsabadong. Deba marsaba, deba mamwa. Alhamdulillah betul. Marun anak bori, marun. Bersih-bersih. Manguan na lalaw man niya. Laboto-boto sa mga naroon yung kulala. Di julong minasama. Wala marupanan niya. O choko buti niya kali ke julong matuko muna ke julong matusama. So sehat majulong buat kiringan niya. Walo kehe ko. Wala mulang mayapotang sampai tubagas lekso mo ni. Pala habis apa yang terjadi? Azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pala isa pa yung anak na Uma, ade. Indah sumbayang makrib lagi Uma. Marun na udah bro. Dia malatu kobun ko indah marun. Malatu Allah marun. Ibadah hati-hati na marun. Oh, hati-hati, buat menurut hati-hati Facebook. Berarti menurut Yamun, on nomor penyakit mon, naporluan do lalo tong dunia, naporluan do lalo sabani, naporluan do lalo sudena, ketimbang tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ada na mga legen ni sudena ise Allah Subhanahu wa Ta'ala, legen berusia. Jadi yang bersama dia mah, pemanedokon kolbul, mari hati-hati nama. Oma, aku sedih-sedih manakin nikmati ma. Sa paduana, na bisa mengubati hati-hati tayon kaya uma, ima mensyukuri nikmat ni Allah. Isukuran menikmat ni Allah, martarimo kasih iba, sajoy na ilahin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isini guru alam naman syukuri, alam naman nikmati mo. Isini guru alam kamaling mati ngolu sajia pe niya yucap ko niya terima kasih ima dah halang na bersyukur kulegen yo mo aya uma sada contoh Oma anjung lumangan di Sabah adong bayang halang na mangan di Sabah mangan musingan di bagas halang na liki bulena sarupo, indahan na sarupo. Di Sabahan indahan na namilos baru masak. Bulena sambal tuktuk. Ibagas pesongoni, bulena pe sambal tuktuk indahan na milas. Ijiri tabuani. Ano na Sabah no? Ijiri tabuan na kirin. Timbul persapaan, aso tabuan di Sabah. Hasudabuan di Sabah. Sadanya jawaban mala iba mangan di Sabah ana nikmat dami. Amana cabas gap tubabe na gap ruangi. Dari palamangan ayah di bagas ngaju ngada dot hati-hati. Aso ngado hotia baba terus mangan kon hati-hati makuling. No to ada buruk kon. Dorong na bupasal dari tabusia ni arasa itabusia ikan te barulen na pepe ngap indahan nga ternikmati baba terus mangan aso songo ni guru on idokon mon kolbul mari jadi songo dia do ape na terhilang ijolomu imapangan Uma
Allah. Apa na ilehen ni Allah dia, ima dah nikmati dah, ima dah papangani dah, ulah dirigin kalah, digin dirimu. Palamay digin diri ni banaron, berarti on madung masehat ni banang na ilokol hati-hati. Sapaduana adong gorarna kolbul mayit, ada guru kolbul mayit hati-hati na mati. So dia mi hati-hati na mati, odole. Mulai mundu lahir sampai lobus matugang na jod madi utabagot pengajian na sojungado dia jung iso ada sojunguli songani gurui mama dia tinai ibege mudo mulai ngondo ayah uma lahiria tu tabar botol sampai lopus kumatenya na sojungada dia jugu iso aso somoni mati hati-hati bala madung mati hati-hati umbana paya ibatu sadar sapaduana aduh madah saya hanggo ngasum bayang Jumat lalu dusun Harum. Harum. Mana? Na paling ngaji na sama dia mah. Iya berpudiro, iya bercolong ulang. Holol. Yang tiga ya roh, khatib turun dupa kidua. Baru ya Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tuh, terang. Mana? Na paling ngaji rumah homa dah nak tumang-tumang homa dah aso me ngaji na ni gurui ngaju ngada tuson adikan maro tuson 2 kali sakawa adikan me guru hari raya Idul Fitri hari raya Idul ipe ije do tempanmu indi di daerah sana ngui bagasan na masuk. Dari yang musoni dia musoni ada susungan di guruan arana mama hati-hati. Soalnya dia guru cara pengolu hati-hati, cara pengoluna rupana idokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkon na marsikir. Ama guru zikirna idokon Allah Rasulullah afdal dzikri la ilaha illallah. Sajegis ni zikir ni Rasulullah adalah la ilaha illallah. Imana paling jegis, imana paling mantap. On ngadong kege tu guru i jod manjalaki zikir, zikir la ilaha illallah natar zikir pelko. Guru ade, soalnya dia dari guru sobat gota nami ini ya, momo. Asal ditarik ko kalian mi baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Narong ko tanong guru pete jono. Oh. La ilaha illallah. Mana dia? La ilaha illallah. 2 titik. La ilaha illallah. 4 titik. Akhir nama opetong na chamas milalo ng ulisin sa labi la ilaha illallah ni musul rasul mason ayat ng dinani chamas ni bayo kawan dia dong soni angkon na modul do zikiri paten marjagal pe baca la ilaha illallah berzikir kondisi paten bulan disi aso so ni guru so mangulu hati-hati. Nah terakhir goran na kolbun salim hati-hati na nasihat. Jadi ang gusto ni kaum bapak kaum ibu na dimuliakan ni Allah Subhanahu wa taala. Ijian na kinajud paturion ta sumbayang tay. Ahaw ma sumbayang ita pature ma. Imasorong nalewati ayah umat carito sejarah. Sangat betul sangat indah ang maboto. Datong berano pe carito deh.
Cerita aku main guru, cerita ni boda. Ceritanya apa? Boda. Ada orang rupa, ada boda. Orang disun boda tu mah. Onde lagi bermayam-mayam kali rumah. Isi yang di diarangan di siraisan. Pasuo marupana po puna dong puna. Pala rupana iko runai adong kalang lamari. Ama ning boda tu. Opung boda niya. Ade po boda niya. Nachabas medai halaki niya. Manguwala niya. Mari dia lay dengan uskus niya. Kita opung aso ngamari kita niya. Momola la boda ti menjawab na. Tay boda kita opung. Oh, lagi bodoh kamari bayinya. Baru habis yang mana terjadi musingani, umur kehiyalai. Lalu tujuh adalah opung ini bodoh ton. Lalu susu cite. Manguat lah opung sumbayang. Kita lah di opung asal sumbayang kita ini ya. Mogo yang menjawab lah. Bodoh kita ni. Cari itu di bodoh. Pala habisi opung adenya au nagirana na utu Twitter aso geran kunya amana terkenal niya olu isme di wandi jibi tana terkenal di bagian kau ibu niya mangwala ni najujo dari piole gurata niya olo niya onde sala sawti no nalang nyele bodah niya padahal opung au bodah ni ngana nang bodah niya. Jadi kaum bapak kaum ibu dari rahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Ame tujuan nadisi, tujuan nasadam ini. Ame malajot menjadi manusia jadi maiba. Sumbayang. Malangara iba sumbayang berarti menuruti sekolah dia guru ndak boto. Ada penting suni mari cari tona, mata cari tona dengan terdokule. Ilawah. Sapaduana amanah terjadi di sini ulang pajak jaku mak warnya anakmu. Olo mak. Do jana makoyok na dengan manuki. Pada tiba-tiba pimamiona. Bola kroson jolo niya. Ele. Harus si koyok ko lai manu na lewati. Jadi koyok sa boda. May koyok manu ipiode pesona. Aso sa ni guru doa menjadi ahoma. Doa. May boto mo pala doa di mo makam. Mama bulan doa. Iba sa ko Roma Irama, amaning Roma Irama. Pasal musiknya sebentar lagu. Amaning Roma Irama, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Anggo sonyama ibang dengan anak ina sulamo atap ni atap. Dai guru bangwa de pelani. Wala. Acid kula la rawai acid ni. Saya acid usian acidan mana mana yukon. Nabe yo. Acidan mana yukon. Dai guru ada pelani. Memang nabe guru mana jogal anak ki. Sukon bola nabe ini sudena. Bo mata mulu na salah asido ko kwala bola. Nabe yo mah. Kalau kau hidup kau bodoh, dia ada orang. Allah, maklokon niya naman ang hotong. Lupa na mo mga malkon na, duhoy bulan, duhoy pasang, nga nabaranyo. Aso sa mo nila ni guru, o madababay ya, patuloy babay, pachigos babay. Aso lang ni guru nga lang ang mga ako, na may masalah na, ngaro to sumbayang. Sumbayang mo jolo ko. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, ya Tuhanku, jadian mabayang boruki si baby dociot nila dengan ada pelani, nggak ada haju komandoan. Ima soya uma najolo. Along sana bayo gotoro yetu. Assalamualaikum guru. Waalaikum
Waalaikumsalam. Mang wala nani. Ndaw ko guru. Amana cikula indore. Ba so ati idoramu. Adong na cikula na bugu. Oh do ko ma jolo ni ko. Ah nani ni ko. Ui da bayang adong mada kono punya amana dengan mantap ni. Mulai ngondora berapa sampai terus tu kawin ni apa tu aman dengan palarangmu nung kawin ni sabulan lebih ada main sirang pun bayi marus baya hati-hatiku mandiin boruki disirang pun halang hati kulala indah boto kuliahkan ayam Leren madabo tuau ahado alasana so terjadi anak pun nadenggan isirang pun kalah mana labaya hati-hatiku Balamaniku, jin ko jawaban na. Olo, tahan suping mamay na, tahan niya. Amaniku, salamu din. Hama. Aso salamu tong guru ni. Olo salamu din. Hindi ba salamu? Salamu ni ko. Ama salamu la ni guru. Ngajo nga din ko ang kuya ni. Olo gurunya, ala, kita nggak Yusuf. Ya, potong. Oh, jual kok betul. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ija madoan ni, ngado, konten. Omu pe ayah, umandoan lo tongara. Masuk bayang Jumat kolison. Habis sembahyang Jumat, dah ime guru sembahyang ko, benda ime dah sembahyang. Dari kok sembahyang mo dong, ime sembahyang mo berdoa ngara. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku rezeki ya Allah, anak-anak yang baik-baik ya Allah. Amin. Lari guru, rado baik. Aku manusia lebih ada. Dari dokon kala, aku sih ada dokonnya lagi. Buah tidak pernah jauh dari pohonnya. Bigi mendin buah nandinan ada aku maguling tusul. Allah, radilani soal guru memang jahat ayahnya, tapi bisa dengan anaknya. Memang ayahnya dengan bisa busingan dengan anaknya jahat. Aso songoni indah ko mengatur, isa na mengatur Allah. Ang usoni legen ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amani bayon, oke guru, barakan mau. Tujuh barakan dia, handua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, sejumlah. Alhamdulillah, 2 bulan kemudian roya itu bagas. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Amaninya ligin bo guru mukoku. Amana sonang ulala harana buruki madung kawin buat alat lain na dengan roha. Asa songa dinakinin raya manduaun anak niya raya manduaun autai guru mau sekolah untuk pesantren na hebat mi anak niya au kali jo kwame sugun mangajari na manyipak na manyutub na o kali jo mu manduaun na malen balanjo na selesai mama aku bulan na aku pilih mana Olo, semua dia minuman itu, macam tiga minuman. Audi. Pandai mapas jom nahi. Anggo itu, anggo tagi saja deh. Halo, arah-arah orang kau nak lalu di studio, anggo naron bago udah naik, acik ruan anak nami. Aso acik ruan baru bulan-bulan balik masih ajar betul. Baru bunuh kami lalu nama jari nahi. Pada tidur di sur burning udan harap penonton na ang boleh menangis
Ang gusto niya yung uman na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasimpulan ni kazita, patuloy hati-hati mo. Nikmati mahupuna, ulang nikmati pula niya. Sa paduana, selalu maduaon anak mo, dunaling gani. Sa patuluna, laksanaon ma ibadah sholat. Jadi kaum bapak, kaum ibu na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mungkin na dapat kami sampayon. Mudah-mudahan niyan sa jodoh kita. Mabahan anak ng mutusulun. Majot-jot mami rotusuni. Murmautik anak ng mutusulun. Murmautik mami rotusuni. Ang gusto niya ama, pala malumun ko mutuaw, pala porro pero numuro tuam yon, rotu tabar koton. Tuson, gunayin si ko na anak mutusulun. Maulit nabi, roami. Ang gawin sambut ko mo, ba? Asal maaya, ang gorong disuruh bertambah 2, bertambah 3, bertambah 4. Maulid Nabi, abi kirim surat. Langsung kemudian berpidato anak Indonesia. Ya dong, mah. Ya dong. Ang gusto ni kutunggu kedatangan. Jadi tersebut mana dapat kita sampayon akhirnya mari mahita sedena menonton derhamon amana sedi pasiak aik ni matamu sampai keluar terlebih khusus epengmu ulang kulit ko sumbang belau. Nah, tera-tera bahwa ulang sampai bakal natangis dia. Allah, ulang sampai bakal natangis. Aso tangis ko guru ngarep penontonnya. Allah, ang kami natangisi. Jadi mari kita berdoa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Hadapi pemain drama bersiap-siap. Juga udan. Juga kita mudah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa.